Sige kay ma'am daw. Ganyan, tsaka pang-twap. Ano nang siya? Siya na lang gusto. Sige, mag-usap kayo ni Ma'am Green. Sino na ko ilang sweldo anino? Tour guide. Let's go! Yes! Ay, dito ada ay bigas. Ini sabi ang maki. Ay, pwede na pandira. Kabalo ka maglangoy? Kabalo ka maglangoy? Sana all? Okay, so nandito po tayo ngayon. Tour guide. Okay, let's go. Cool. Taas daw. Tataas din. Ay. Diri ah. Jump na dai. Ay, sorry. Sige. Sige, ma'am. Ala, gulay. Hey! Yes. Say hi. Hi! Gulay. Ito rin. Biyahe na! Diyan na ka mo. Wala sa diri ba? Bye. 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 Video. Asa na mo? Tangi, where are we? We are at the top. Bye! Wala na nagsamal! Bye! Samal! Bye! Dara. Bye! 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 Sir, bye-bye! Okay, calling customer service. Kapitan. Ano, buya ako kaya kasunod daw. Hello! Oh! Sige! Go, Sige, try. Go, bading. Pag kita matumba, bahala ka gidra. 1, 2, 3 ko kanya-kanya na, juta. Ay, drive! Go! Yay! Go, 3, Wait lang, video. Bading!
Ay, video? Picture? Ay, picture di ay. Wait, naka-video ni. Ah! Ay, wait lang. Sige, sige. Ah, sige na, ikaw na. Saka. Saka, yan, sige. Ikaw, te, dili ka. Yes, naman na. Go. Yes, na lang. Hey! Sige. Dili na. Sige. Isa pa, lapod, oh. Next, ikaw na. Joy, sige, likod, Joy. Likod. Sige. Likod. Namalik na ta. Sige. Yo, sige, next. Brain. Pabi, asa inyong ano, Bing? Okay, papicture mo. Ikaw, next. Okay, next, Brain. Sige, Brain. Posing, Brain. Oh. Yan ka na, tawag, Brain. Tudlo, Brain. Tudlo. Oh. Next, Lising. Tara lang. Oh, next. Sige. Last, sir. Sige. Turo. Tawag. Sigaw. Drive. Ano man yun? Okay na, sir. Thank you po, sir. Mamaya to. Ikaw, dito na lang. Sige na. AJ! Sir, ilang months ka na nag-practice? Abot ba ng months? Months. Oo. Ano yung pinakamalaking na-drivean mo na, sir? Ito lang? Or meron pang mas malaki? Sa labas natin sa... Ano yung tawag doon? Taas? Yes po. Ito, wala pa. Mano, there is man. Thank you. Na-charge. Sige, unya, picture to. Dali na lang. Ja. Bye-bye. Go press. One, two, three. Dali, nagpa-picture dali. Thank you. Picture dan? Kanang kinakata. Hindi, nung nakasakay po, mo? Oh. Yung saka. Mura sa, kanyon, baka nang mag-away-away gani ang mga ship. Water tank? Ay, water gun. Water cannon. Nice kayo. Pero sakit ba na? Murag, di pa siguro, no? Ano lang ko, out of balance. Pressurized na ba na? Oo. Pero mas nakita ka na balak. Siyempre. Yo, lingawan ko. Gani